Mijn Janes. Mijn Norvyans mans vrouws en kedens. Manes van Norvyans koningrijk. Man Stenbock, den sann koning van Novyorn is direkt, igen op es thron zit. En jare is ganen, en jare efter 4 van terror en questing. En jare efter med sin stort in den ruines van den byen Norvland. Leiden den Norvyansk herre in den Krieg geëindigd den rebels. Maar du en allen falsk. Verget net, dis man herres in den Unterfall leid kan. Willen den elden stuk militären herren terugbringen. Maar wolde hat ein maat overwärts. Nu står vi op den abunder. Kan den keisers dat verdra? Kan vi en grot koalition smithe? Mijn Janes, den tid is kommer, den tid wär je falsk til åderlag, en du var godt eld herren igen til produka.